জ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भुक्तिं मुक्तिदात्री गीता देवीं नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्री भगवान उवाच। श्लोक नंबर 55। प्रजुहाति योधा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टो স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। এখানে শ্রী ভগবান পরমেশ্বর বলছেন, হে পার্থ, জীব যখন মানসিক জল্পনা কল্পনা থেকে উদ্ভূত সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করে এবং তার মন যখন এভাবে পবিত্র হয়ে আত্মাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। পরমপিতা পরমেশ্বর শ্রী ভগবানের চরণে শতকোটি প্রণাম। হরি বল।